every week the same. So we do the analysis of the opponent, what we played the week before, and then we focus on the next opponent. So in this case, Persib. And we watch games. We try to get our strengths into the game and try to expose the weakness of the opponent. Kita melihat, kita menganalisa game kami sebelumnya melawan Arema, kemudian kita juga menganalisa game dari Persib begitu, lalu kita melakukan sedikit adjustment untuk bagaimana kita bisa eksploitasi kelemahan lawan, lalu kita kembangkan di situ begitu. Ya, untuk kami sebagai pemain, untuk tetap laga yang sangat penting ya di home kita lawan Persib, ya kita akan kerahkan semua kemampuan kita untuk pertandingan besok sore. Dari wartawan silakan bertanya, sebutkan nama dan sampai dia. Shirley from the team. Coach, we know that Persib is the champion of the last season, but they lost against the debutant team on the last game. So how do you see about their squad right now comparing to your team? And the second question is about the two new players of PSIA. Will it possible for them to play the game tomorrow? Well, first of all, we're going to play against the champion of Indonesia. So first of all, I respect every opponent, but especially if you play against the champion, you have to give them all the credits. So. Yeah, but they lost against Japan, so it's going to be an interesting game for us to play against the champion. Yeah, well, I'm again really excited because then I can see how far my team is, because now we play against, well, I said, the champion. So again, I'm very excited. And your second question is, so indeed, two new Dutch players. We have the registration for Fase, so he can join the squad, and Donny will take maybe 1 week more, but let's see how that develops. Ya, untuk laga berikutnya kami akan melawan tim juara BRI Super League tahun lalu, kemudian kita akan juga menghormati semua lawannya, terutama yang kita lawan adalah juara 2 kali Liga Indonesia begitu, dan kita akan mencoba untuk memberikan yang terbaik, dan coach sangat excited untuk melihat bagaimana besok gamenya akan berlangsung begitu. Untuk 2 pemain dari Belanda, update-nya yang terbaru, Anton bisa join di tim, kemudian untuk yang Donny masih akan menunggu update selanjutnya gitu. Yang lain? Ini dari Radarjo. Coach, as we know last week game against Arema, 1,000 fans PSIM came to stadium. What do you respond about it, and what do you expect about tomorrow game? Yeah, well, I was not surprised that there were so many people, because when we had the first training, that was impressive. So for me, it's getting used to it. So hopefully tomorrow it will be crowded again. And what I expect, I expect hopefully a game which will go our way. But it depends a little bit how we start, how the opponent will start the game, and then at the end it's going to be, I think, going to be a tough game for us. Untuk dari coach juga tidak kaget begitu, karena ketika latihan pertama kemarin juga sudah disambut ribuan fans begitu ya di Manala Krida dulu. Kemudian saya berharap untuk besok teman-teman dari Brajamusti ataupun United juga tetap memenuhi stadion dan mendukung kami begitu.
dan tentunya karena besok adalah lawannya juga berat dan besok adalah game berat bagi Tamak. Ada pertanyaan lagi? Saya Meta dari Bola Sports, pakai bahasa Indonesia. Ya, nggak apa-apa. Apakah buat pelatih, apakah ada pemain Persib yang sudah diwaspadai gitu, yang udah ditandai gitu, pemain Persib? Well, it is a good team. So basically, the attackers are dangerous. Obviously, they are very strong and very fast. So we have to pay attention to especially to their attackers. Untuk Persib tentunya Persib adalah tim yang yang paling kita waspadai adalah sosok penyerangnya yang kuat juga cepat gitu. Di sisi lain juga ada hal-hal juga tidak berbeda, tapi yang paling diwaspadai juga adalah Masih ada pertanyaan? Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.